Japan. Punta na tayong immigration. Yes. Dapat lang eh. Namin yun. Dapat na makakaktik. Okay guys, Nagoya, malapit na. Dali lang natin sila. Mag-Starbucks muna tayo. Matcha. Guys, Dennis ang putik, Dennis dapat yun. Yan ang dala niya. Hello, hi ka sa vlog. Meron tayo magdala. Ako sa vlog, hindi mo ako Oh, sama ka na, yun na. Follow mo. Hi ka. Ako lang sama. Hi ka na. Ala. Gusto tayo ni Mama. Let's go guys. Nag-ayos kasi na. Give me my money. Yay! Down! Give me your money. Yan yan, hindi ka pag nila pag pinag-natin yun. Natatawa sila. Going to downstairs. Ang ingay nila mama kasi nag-prank kami about give me your money. Tapos eto, solo namin. Kasi dito kami magpapahinga. Yan guys. Dito muna sa charging station kasi wala lobat ako Nagpa-vlog din ako tapos lahat aking picture. Kasi ito yung sasakyan namin guys. Ayun na. Tignan nyo na lang tol. Ayan tol, ang laki niyan tol. Philippine Airlines, mabisa yan tol. Ayan sila guys. Mag-charging din ako dito.
Oo nga. Hindi, pabelo. Guys, tapos na. Nakalabas na. Typhoon! Light of Dreams. Already 12:38, guys. Please, narinig. Ganda. Maganda sa loob niyan eh. Light of Dreams, guys. Terminal 2 at Japan. Besa na po history of Ganun. Wala mo ba?
arigato, my friend. Ito na yung stick. Thank you very much. No, it's Yeah, too much. yeah. Only one. It's okay. Ito daw yung ano, yung ganun, sticky. Yung Ito daw sticky. binigay niya. Kaya kagat ako ng kagat, wala. Try this one. I try this one. Oh! Video. Kaso, hatsu. Atsui. Hatsuy. Hatsu. Hatsuy. Very hot. Mainit pa eh. Tissue. Yeah. Toy sticky talaga to. Gay. Go. 1, 2, 3. Hindi ganyan. Ganun yung Ganun na, gitna. Wait. Oo, yun ang sabi namin siya lang. Just break from center. Center, gitna. Yan. Ah. Pakistan. Ah. I like Filipino. Very friendly.